Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. Today, we are going to discuss about basic English. ନା ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ଜମା କହିବିନି। ଆଦୌ ଭୟ କରନି, ଏକଦମ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି। ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ ଟୋଟାଲ ଭୟ କରନି। ଆମେ ଇଂଲିଶ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କୋଉ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା? ଇଂଲିଶର ବେସିକ ନଲେଜ। ତମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛ, ନୂଆରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ, ସାର୍ ନୂଆ ନୂଆ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ତମେ ପୁରାପୁରି ଛାନିଆ। ତାପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଛାନିଆ ଲାଗୁଛି କି? ତମେ କହୁଛ ଏଇଟା ମୋ ସ୍କୁଲ, ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ସ୍କୁଲ କହୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏକଦମ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମ୍ୟାନରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛ। ସେମିତି ଇଂଲିଶର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯାକୁ ତମେ ଯଦି ଚିହ୍ନିଦେଲ, କେତେ ପ୍ରକାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ତମେ ଯଦି ଜାଣିଦେଲ, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଆଉ ତମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇଯିବ, ଟୋଟାଲ ଭୟ କରିବନି, ଇଂଲିଶ ଫଟାଫଟ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଇଂଲିଶ ଉପରେ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଦୌ ସ୍କିପ୍ କରିବନି, ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ। ଏକଦମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବନି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା, ଦେଖିବା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ତାପରେ ଆଦୌ ଆଉ ଭୟ ଲାଗିବନି ଆମକୁ। ଇଂଲିଶ ଏକଦମ ସହଜ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ବାକ୍ୟ। ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କିଛି ଶବ୍ଦର ସମାହାର ଯିଏକି କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ସେ ଖେଳୁଛି, ସେ ଜଣେ ବାଳକ, ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା। ଦିଜ୍ ଆର୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କୁହାଯାଏ ବାକ୍ୟ। ହେଲେ ଇଂଲିଶରେ କେତେ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଛି? ଯେତେ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ଟୋଟାଲ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ବାକ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନଥିବା ବାକ୍ୟ। କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚାଉଥିବା ବାକ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚାଉ ନଥିବା ବାକ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଖେଳୁଛି, ହସୁଛି, ସେ ଖେଳୁଛି, ସେ ଡେଉଁଛି, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ରାମ କଟକ ଯାଇଛି, ଶ୍ୟାମ ଘରକୁ ଫେରିଲା, କାମ କରୁଛି। କୃଷକମାନେ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତିଜାର କାମ ସୂଚଉଛି। ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? କାମ ସୂଚଉଛି। ତେଣୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ପଳେଇଲା, କାମ ସୂଚଉଛି। ଏମିତି କିଛି ବାକ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ବିଲକୁଲ କାମ ସୂଚଉନି। ଏଠି କ'ଣ କାମ ସୂଚଉଛି କି? ସେ ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା। କ'ଣ କାମ ସୂଚଉଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ। କାମ କ'ଣ ସୂଚଉଛି କି? ନାହିଁ। ସେମିତି କିଛି ବାକ୍ୟ ନନ୍ ୱାର୍କ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଏ ଯେଉଁ ନନ୍ ୱାର୍କ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି, ପୁଣି ସେଇ ଗ୍ରୁପଟାକୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ଦେଖ, ଅଟେ, ର ଅଛି, ର ଥିଲା, ରେ ଅଛି, ରେ ଥିଲା। ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ଅଟେ ଲାଗିଥିବ ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟରେ। ତମେ ଗୋଟେ କହିବ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟେ ଗୋଟେ ଥିବ ଯୋଉ ବାକ୍ୟରେ କି ଅଟେ ଲଗେଇଲେ ସେ ବାକ୍ୟଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ସେଟା ଅଟେ ବାକ୍ୟ। ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅଟେ, ଶେଷରେ ଅଟେ ଲଗେଇଲେ ଠିକ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ରାମ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା, ସୀତା ଜଣେ ଗାୟକ, ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ମଦନ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଶେଷରେ ଅଟେ ଲଗେଇବା, ମଦନ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଟେ। ଅଟେ ଲଗେଇଲେ ହେଉଛି ବାକ୍ୟଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ, ତମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିବ ଅଟେ ଲଗେଇଲେ ଠିକ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଠିକ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଟେ ଲାଗିବା ବାକ୍ୟ। ସେ ଅଟେ ଲାଗିବା ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଇଜ୍, ଏମ୍, ଆର୍। କ'ଣ ଲାଗିବ? ଇଜ୍, ଏମ୍, ଆର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍, ତାହା ଗୋଟିଏ କଲମ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଚକ୍, ଏହା ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବହି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ବୁକ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପେନ୍। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଟେ ଲାଗିବା ବାକ୍ୟ। ଏ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଟେ ଲାଗିବା ବାକ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ର ଅଛି, ର ଥିଲା। ସେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା। ର ଅଛି, ର ଥିଲା। ମୋର ଗୋଟିଏ କଲମ ଅଛି, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ପେନ୍। ରାମର ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ରାମ ହେଜ୍ ଏ କାର୍। ର ଅଛି, ର ଥିଲା।
एमती केते गुड़िए सेंटेंस तुमर अच्छी र लगी तांकर अच्छी तांकर गोटे घर अच्छी सेमानंकर गोटे पड़िया अच्छी बुझिपारछ ना ना र अच्छी लगी तार गोटे बाइसाइकेल अच्छी मदन रो गोटे बॉल अच्छी श्यामर गोटे कलम अच्छी जेते सब र अच्छी लगी सेगुड़ी है आमर र अच्छी किंबा र थिला रामर गोटे बेलून थिला रामर गोटे गाई थिला राम हैड ए काउ हैड कौन लगे से र थिला माने हैड लगे र अच्छी बहुवचन रे हैव लगे एक वचन रे हैज लगे आमे खाली जानिबा ये कैटेगरी रे आसुची हैव हैज हैड लगी बोले तमे जानिलो जे र अच्छी तार अच्छी आमर अच्छी तांकर अच्छी ये सब सेंटेंस रे आमर हैज हैव हैड लगे नेक्स्ट जीवा रे अच्छी रे थिला गाँ शेष मंदिर टीए अच्छी देयर इज ए टेम्पल एट द एंड ऑफ द विलेज गाँ शेष अच्छी देयर इज लगे ना देयर वाज रे थिला माने देयर वाज लगे रे थिला माने देयर वाज लगे बुझिपारछ ना ना देयर इज देयर वाज ये सब गुड़ी सेंटेंस गुड़ी आसो नेक्स्ट आसो आमर कार्य सूचाउथुआ वाक्य माने टेंस चार्ट उपरको आम पळे आसिले टेंस केते प्रकार प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान काल पास्ट टेंस माने अतीत काल फ्यूचर टेंस माने भविष्यत काल फ्यूचर टेंस फ फ ब बरे भ भविष्यत काल बोली केमती जानिबा आमे जे कोनोसी ओडिया वाक्य तमे जदि देखिबो ओडिया वाक्यर शेष जदि ब बा बी आमर ओडिया सेंटेंस रो ओडिया वाक्यर शेष गोटे क्रियापद थाए जेकोसी वाक्य तुम कह शेष तार क्रियापद थी सेंटेंस रो से क्रियापदटी को देखी तुम जापर जे वाक्यटी वर्तमान काल ना अतीत काल ना भविष्य काल को काल अच्छी तुम जापर बुझिपार ना ना राम कटक जाऊ आसंता काली राम कटक जाऊ से सब कौन लगे जाऊ ब लगिला मीन्स एटा भविष्य काल मदन काली आसिला ला लगिला माने अतीत काल हरिर गोटे कलम अच्छी माने एटा प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल बुझिपारछ ना ना सीता गीत गाए ये जो वर्तमान काल रे आमे देखिबा कौन कौन वाक्यर शेष थे आम वर्तमान काल बोली जानिबा प्रेजेंट टेंस माने ए उंती छ छा छि ई छि उ छि उ छंती ई छंती ए सब जदि अच्छी बोले आमे जानले जे एटा होची वर्तमान काल जदि ल ला ली अच्छी मु गली से गला राम खेलिला मदन पढ़िला राम चिट्ठी लिखिला गोपाल हसिला ला लगिला से सब ला लगिला ल ला ली लगिला माने सेटा होची अतीत काल बुझिपारल ब बा बी लगी भविष्यत काल वर्तमान आमे देखिबा हमर जो नॉन वर्क सेंटेंस गुड़िक केमती आमे फॉर्मेशन करिबा केमती छोट छोट वाक्य गुड़िक देखिबा आमे देखि चिन्हि परिबा एवं जानि परिबा छोट छोट वाक्य कहि परिबा या ऊपर आमे फोकस करिबा आज अच्छा पिला माने देखो आमे प्रथम रे कोन देखिबा अट्टे ये सब वाक्य गुड़िक तुम देख लक्ष्य कर यह गोटे कलम अट्टे लगेवा यह गोटे कलम अट्टे ठीक होची ताहा गोटे बही एटा तुमर गाँ अट्टे से जड़े डाक्तर अट्टे अट्टे लगे पारिबा शेष अट्टे लगेले जदि ठीक लगुच तुमको ताहले सेटा दिस इज दैट इज एपरी व्यवहार करा जिवो एटा मीन्स दिस इज सेटा मीन्स दैट इज एहा माने कौन एहा माने दिस इज ताहा ताहा बोल लिखाई थो माने दैट इज बुझी पारलो बर्तमान तुम्हें सहजरे कहि परिबो एहा गोटे कलम कौन हबो वेरी गुड दिस इज ए पेन दिस इज
ए पेन ओके सेमती को ताहा गोटे बही ताहा माने कौन दैट इज ए बही माने कौन बुक दैट इज ए बुक नेक्स्ट एटा तुमरो गाँ कौन लिखिबा दिस इज योर गाँ माने विलेज दिस इज योर विलेज वेरी गुड दिस इज योर विलेज ओके से जने डाक्तर से माने कौन ही इज ए डॉक्टर सेमती हमर जो नॉन वर्क जति सब अच्छी अटे है तापर आसो र अच्छी र थिला रे अच्छी रे थिला ये सब व्यवहार करी आमे वाक्य केमती गठन करिवा ता ऊपर आमे आलोचना करिवा वर्तमान वीडियो को एठी रखिवा पुणी एक नुआ वीडियो नहीं तुम पाखे पहुंची टिल देन बाय बाय कीप लर्निंग थैंक यू जय जगन्नाथ।